ओम शांति। आज बाबा की 2 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे और संग तोड़ एक संग जोड़ो, और संग तोड़ एक संग जोड़ो। भाई भाई की दृष्टि से देखो, भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत रहेगी, वाणी में ताकत रहेगी। तो आज के सारा दिन किसेर उपरे टेंशन राखबो? एक बाबार संगे थाकबो जा काज करी ना केन, और अन्यदेरके देहधारीदेरके कोन दृष्टिते देखबो? आत्मा भाई। प्रश्न, बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? কে কার উধারি চুক্তি করছে, বাবা বাচ্চার নাকি বাচ্চা বাবার? কার ধার আছে? उत्तर, तुम बच्चे तो अधिकारी हो। देखो शिव बाबा की बोले, तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है, बाप तुम्हारा कर्जदार है। तुम बच्चे दान देते हो, तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें 1 का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें 1 का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो, ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो, दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है, दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर, तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते, तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते तो तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए, तो तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए। मैंने बाबा को दिया, मैंने बाबा को दिया, यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए, यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए। तो कार धार देना बाकी, कार बाकी? বাবার দেওয়া বাকি, তাই না? বাচ্চারা তো বাবার কাজে সহযোগী হচ্ছে, তো বাচ্চারাই বাবাকে ঋণী করে দিচ্ছে।
তাই না? বাবা বলছে আমার উপরে কোনো ব্যাংক কিন্তু 100 গুণা ইন্টারেস্ট দেয় না। কেউ দেয়? 100 গুণা, 100%ও না। 100টা আরও গুণা করে 100, তাই না? তো চিন্তা করো, 100% হলে তো 1 গুণা, তাই না? তো বাবা বলছেন দেখো বাচ্চাগুলো আমাকে কর্জদার বানিয়ে দেয়, আবার বাবা তাদেরকে রিটার্ন দেয়। ओम शांति। म्यूजियम प्रदर्शनी में समझाना है कि यह है पुरुषोत्तम संगम युग। समझदार तो सिर्फ तुम ही हो, तो सबको कितना समझाना पड़ता है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। सबसे जास्ती सर्विस स्थान है म्यूजियम, वहाँ बहुत आते हैं। अच्छे সার্ভিসেবল बच्चे कम हैं, তাই না? মিউজিয়াম যেখানে থাকে, তাই না, সব কৃষ্ণের লীলাগুলো দেখানো থাকে, তাই না? ছোটোবেলা কেমন হবে, বড় হলে কেমন হবে, কিশোর অবস্থায় কেমন থাকবে, তাই না? এইগুলো আছে না মাউন্ট আবুতে। তো সবাই এত দৌড়ে দৌড়ে কেন দেখতে যায়? ভালো লাগে দেখতে যে সত্যযুগে কেমন দিনকাল ছিল, তাই না? तो बाबा बोलছেন वहाँ बहुत आते हैं, अच्छे सर्विसेबल बच्चे कम हैं। सर्विस स्टेशन सब सेंटर्स है। दिल्ली में लिखा है स्पिरिचुअल म्यूजियम, इसका भी ठीक अर्थ नहीं निकलता है। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? भगवानो बात है ना, यह है फॉरेस्ट, तुम इस समय संगम पर हो, न हो फॉरेस्ट के न हो गार्डन के। तो शिव बाबा दुनियार नाम की दिल फॉरेस्ट, মানে জঙ্গল। জঙ্গলে হাঁটলে সারাক্ষণ ভয় থাকে, বাঘ ভালু, তাই না, সাপ বিছে কাঁটা। তো বাবা বলছেন জীবন এখন কি হয়ে গেছে? জঙ্গল। আর বাঘ ভালু খুঁজতে বাইরে যেতে হবে না, তাই না? সব মানুষদের মধ্যেই সব রকমের পশু প্রবৃত্তিগুলো চলে এসেছে। তো বাবা বলছেন এখন আমরা কোথায় আছি? সত্যযুগ হলো বাবার গার্ডেন, বাগিচা। কিন্তু এখন আমরা কোথায় আছি? না বাগিচাতে আছি, না জঙ্গলে আছি। বাবা আমাদেরকে ছত্র ছায়াতে, सेफ्टीতে রেখেছে। तो अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम इस रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हो। तुमसे प्रश्न पूछते हैं इतना खर्चा कहाँ से आया? बोलो हम बीके ही करते हैं, राम राज्य की स्थापना हो रही है। तुम थोड़ा रोज आकर समझो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। वो लोग साबरेंटी को मानते नहीं, इसीलिए राजाओं की राजाई ख़त्म कर दी। इस समय वो भी तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसीलिए अच्छे नहीं लगते। उनका भी ड्रामा अनुसार दोष नहीं, তাই না? সব রাজত্ব কেন শেষ হয়ে গেল? বলে না রাম রাজ্য ছিল, তখন রাজা প্রজাকে সন্তানের মতন ভাবত, কিন্তু ধীরে 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 রাজা রাজার মতন থাকলো না। তাই শেষে প্রজা কী করলো? রাজার রাজত্ব শেষ করে দিল। जो कुछ ड्रामा में होता है वो हम पार्ट बजाते हैं। कल्प कल्प बाप द्वारा स्थापना का यह पार्ट चलता है। खर्चा भी तुम बच्चे करते हो अपने लिए। श्रीमत पर अपना खर्चा कर अपने लिए सतयुगी राजधानी बना रहे हो, और किसी को पता भी नहीं तुम्हारा नाम मशहूर है। अननोन वॉरियर्स। কি নাম দিল বাবা? অননোন ওয়ারিয়ার্স, মানে গুপ্ত সেনা, গুপ্ত পাণ্ডব সেনা।
गुप्त शक्ति सेना, है ना। वास्तव में उस सेना में अननोन वॉरियर्स कोई होता नहीं, सिपाही लोगों का रजिस्टर रहता है। ऐसा हो न सके जिसका नाम नंबर रजिस्टर में ना हो। वास्तव में अननोन वॉरियर्स तुम हो, तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम नहीं, तुमको कोई हथियार पवार नहीं, इसमें जिस्मानी हिंसा तो है नहीं, তাই না। শক্তি সেনা, শিব শক্তি সেনা আছি, পাণ্ডব সেনা আছি, কিন্তু হাতে কোনো অস্ত্র নেই, তাই না। সব অস্ত্র হচ্ছে মানসিক অস্ত্র। इसमें जिस्मानी हिंसा तो है नहीं, योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना, याद से तुम शक्ति ले रहे हो, তাই না। সারা জীবনের যুদ্ধে আমরা বিজয়ী হব কিভাবে? একমাত্র অস্ত্র শিব বাবার সঙ্গে যোগ শক্তির অস্ত্র, তাই না। तो याद से तुम शक्ति ले रहे हो। सतो प्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगा रहे हो। तुम सतो प्रधान बने तो राज्य भी सतो प्रधान चाहिए, सो तुम श्रीमत पर स्थापन करते हो, তাই না। কীভাবে সে শতগুণী দুনিয়া আসবে, শতপ্রধান দুনিয়া, তার জন্যে শিব বাবা হাত ধরে আমাদেরকে চালনা করছেন। इनकॉग्निटो उनको कहा जाता है जो है परंतु देखने में न आए। तो बाबा कहते इनकॉग्निटो उनको कहा जाता है जो है परंतु देखने में न आए। तुम शिव बाबा को भी इन आँखों से देख नहीं सकते। तुम भी गुप्त तो शक्ति भी तुम गुप्त ले रहे हो। যদি শিব বাবাকে দেখতে পাই না তাহলে শক্তি নেব কী করে? শিব বাবাকে দেখতে পেলাম কি পেলাম না? সবাই শিব বাবাকেই দেখছিলেন তো, আর কিছু দেখছিলেন? শিব বাবাকেই দেখছিলাম তো। ট্রাফিক কন্ট্রোলের সময়ে কোন স্থিতিতে থাকতে হবে? পরমধামে চলে যেতে হবে। শিব বাবা সূর্যের মতন, তার নিচে আমি জ্যোতি স্বরূপ আত্মা, একদম কল্পবৃক্ষের বীজে, আর শিব বাবার থেকে লাইট আমার উপরে, আর আমার থেকে পুরো কল্পবৃক্ষে, মানে পুরো সব আত্মাদের উপরে লাইট যাচ্ছে, তাই না। এই স্থিতিতে ट्रैफिक कंट्रोल, है ना। तुम समझते हो हम पतित से पावन बन रहे हैं और पावन में ही शक्ति होती है। तुम सतयुग में सब पावन होंगे। उनके ही 84 जन्मों की कहानी बाप बतलाते हैं। तुम बाप से शक्ति ले पवित्र बन, फिर पवित्र दुनिया में राज्य भाग्य करेंगे। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर जीत पा न सके। बोले ना सिकंदरेर गल्प आछे ना, लास्टेर समय कि बोललो, मृत्युर समय बोललो आमार दुटो हाथ बाइरे झुलिए देबे, जाते सारा संसार जानते पारबे सारा पृथिवीर उपरे विजयी होते बेरिয়েছিলাম, নিয়ে কিন্তু কিছুই যাচ্ছি না, তাই না। তো বাবা বলছেন ইয়া है योग बल की बात, তাই না। বাহুবলে কেউ সারা পৃথিবীর উপরে রাজা হতে পারে না। वो लड़ते हैं राज्य तुम्हारे हाथ में आना है। বাবা एग्जाम्पल দেয় না, दो बिल्ली মানে দুটো বিড়াল লড়াই করবে আর মাখনকে খাবে, বাদর নিয়ে নেবে। মানে আসলে থোড়ি না ওই রকম কোনো দিন হয়
দুটো বিড়াল লড়াই করলে কোনো বাঁদর ঢুকতে পারে মাঝখানে? ও তো ঢুকতে পারবে না। কিন্তু আসলে গল্পটা হচ্ছে এই সঙ্গম যুগের জন্য, তাই না? সারা বিশ্ব দুভাগ হয়ে লড়াই করবে, আর মাঝখানে মাখন, মানে রাজ্য ভাগ্য কে পাবে? ভারত पावे, তাই না? तो तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। तुम जानते हो हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। यह सबको स्मृति नहीं रहती है। तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को ही यह नॉलेज मिलती है। बाबा आरेकटा नाम दिलो, स्वदर्शन चक्रधारी। बाहर वाले तो कोई समझ न सके, इसीलिए सभा में बिठाया नहीं जाता। पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं, परंतु अपने को पतित कोई समझते नहीं, ऐसे ही गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। तुम सब हो ब्राइड्स, बाप है ब्राइड ग्रूम। माना बाबा बोलছেন সবাই হলো ब्राइड्स, ब्राइड्स माने सजनी, और शिव बाबा हलो साजन। वो आते ही हैं सर्व की सदगति करने। तुम बच्चों को श्रृंगार कराते हैं, तुमको डबल इंजन मिली है। रोल्स रॉयल्स में इंजन बहुत अच्छी होती है। बाप भी ऐसे हैं, कहते हैं पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर साथ ले जाओ। तुम सब शांत में बैठे हो, कोई झांझ आदि नहीं बजाते, तकलीफ की बात नहीं। शिव बाबा बोलছেন 63 जन्म তোমরা খুব খোল করতাল বাজালে, সমুদ্রে ডুব দিলে, পাহাড়ে সিঁড়ি উঠলে, তাই না? ভগবানকে পাবার জন্যে খুব কষ্ট করলে, কিন্তু এবার আর কোনো মেহনত ভগবানকে পাবার জন্য করতে হবে না। चलते फिरते बाप को याद करते रहो, जो मिले उनको रास्ता बताते रहो। बाप कहते हैं मेरे व लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि के जो भगत हैं उनको यह दान देना है, व्यर्थ नहीं गवाना है, पात्र को ही दान दिया जाता है, তাই না? এ হলো জ্ঞান দান। তো জ্ঞান দান শিব বাবা বলছেন অপাত্রকে দেওয়া যায় না, পাত্র দেখে দান করবে। আর পাত্র কারা হবে? যারা ইয়া তো শিব বাবার ভক্ত, ইয়া তো লক্ষ্মীনারায়ণের ভক্ত, ইয়া তো রাধা কৃষ্ণের ভক্ত, ওদেরকেই জ্ঞান দিতে হবে। पतित मनुष्य पतित को ही दान देते रहते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम शक्ति लेकर उत्तम बनते हो। रावण जब आता है उस समय भी संगम हुआ, त्रेता और द्वापर का। यह संगम है कलयुग और सतयुग का। ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है, यह सब बातें तुमको समझकर समझानी है, তাই না? জ্ঞান ভক্তি চলে দাপরের শুরু থেকে কলির লাস্ট পর্যন্ত। 63 জন্ম 2500 বর্ষ ধরে ভক্তি করলাম, আর সঙ্গমের জ্ঞান জন্ম এই জীবনেরও শেষকালেরও শেষ সময় बाबा के पावा होली। तो मुख्य बात है बेहद के बाप को याद करो। जब बेहद का बाप आते हैं तो विनाश भी होता है। महाभारत लड़ाई कब लगी? जब भगवान ने राजयोग सिखलाया था। समझ में आता है नई दुनिया का आदि, पुरानी दुनिया का अंत, अर्थात विनाश होना है। तो সঙ্গম যুগ হলো ব্রহ্ম মুহূর্ত, একদিকে রাত শেষ হবে, অন্যদিকে সকাল হবে। তো মাঝখানে সূর্য ওঠা চাই,
তো সেই রকম কলিযুগী অন্ধকার রাত শেষ হবে, আর শতযুগী কৃষ্ণের দুনিয়া শুরু হবে। কিন্তু মাঝখানে শিব বাবা সূর্যকে আসতে হবে, জ্ঞান সূর্যকে, তবে শতযুগ সকাল शुरू করবে। दुनिया घोर अंधियारे में पड़ी है, अब उनको जगाना है। आधा कल्प से सोए पड़े हैं, बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। গল্প আছে না, কুম্ভকর্ণ 6 মাস ঘুমাতো, 6 মাস জাগ্রত থাকতো। তো এইরকম কেউ হতে পারে 6 মাস ঘুমাতে পারে, তাই না? তো বাবা বলছেন আসলে এটা সেই, তাই না, সেই বাচ্চাদের ইয়াদগার যারা 6 মাস তো সত্যতেতা যুগে খুব ভালো ছিল, আর দাপর কলিযুগে অজ্ঞানের ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল। तो तुम जब किसी को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत आएगी। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। आत्मा पावन बने तब शरीर भी पावन मिले। अभी तो मिल न सके, पावन सभी को बनना है। कोई योग बल से, कोई सजाओं से। कि बोलो बाबा, पवित्र सबाइके हई যেতে হবে। যখন এসেছিলাম তখন কোনো বিকার ছিল না, তো যখন যাব একদম পবিত্র হয়েই যাব। কিন্তু বাবা বলছেন কেউ যোগ বলে পবিত্র হবে, আর যে যোগ বলে পবিত্র করবে না নিজেকে, সে সাজার বলে, ভোগ বলে পানিশমেন্ট খেয়ে পবিত্র হবে। मेहनत है याद की यात्रा की, बाबा प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं। कहाँ भी जाओ तो बाबा की याद में जाओ। जैसे पादरी लोग शांति में क्राइस्ट की याद में जाते हैं और क्राइस्ट को याद करते हैं। भारतवासी तो अनेकों को याद करते हैं। बाप कहते हैं एक के सिवाय किसी को याद न करो। बेहद के बाप से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के हकदार बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। सतयुग में सब जीवन मुक्ति में थे, कलयुग में सब जीवन बंध में है। তাই না, কলিযুগেও জীবন, সত্যযুগেও জীবন আছে, কিন্তু কলিযুগের জীবনে মনে হয় বন্ধনে ফেসে আছি, তাই না? সে বন্ধন দেখা যায় না চোখে, কিন্তু বুদ্ধিকে ডিস্টার্ব করে, টান টান করে, তাই না? কিন্তু সত্যযুগে মনে হয় যেন মুক্ত পাখি, তাই না? পাখির মতন জীবন, যা খুশি যেমন খুশি যেখানে যাও, কোনো চিন্তা নেই। এখানে তো একটু দেরি হয়ে গেলে বাড়ির লোক চিন্তা করা শুরু করে দেবে, কি হলো, কিছু হয়ে গেল নাকি, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল, কোনো মাঝখানে মাথা ঘুরে পড়ে গেল, কি হলো, কত রকম, তাই না? यह किसी को भी पता नहीं। यह सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर बाप को शो करते हैं, सब तरफ चक्कर लगाते हैं। तो বাচ্চাদের কাজ কি? চারো তরফ চক্কর লাগানো, সবাইয়ের সেবা করানো। তবে তো বাবা বলে না, তবে তো চক্রবর্তী রাজা হবে। এক জায়গায় বসে বসে সেবা হবে, তাই না? চক্কর লাগাতে হবে। तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को यह पैगाम देना कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे, তাই না? তো একমাত্র উপায় পাপ কাটার সেটা হলো শিব বাবার ইয়াদ। এই জন্যে কাশী বনারস খুব প্রসিদ্ধ না, বলে লাস্ট সময়ে শিব কাশী গঙ্গা বলে দেহ রাখতে হবে, আর গঙ্গা জল মুখে থাকতে হবে। তো গঙ্গা কোথায় থেকে বয়ে আসে? শিবের জটার থেকে।
মানে শিবের জ্ঞান মুখে থাকবে, শিব বাবা ইয়াদ থাকবে, তখন দেহ রাখবে, তবে স্বর্গের অধিকারী হবে। तो यह है सच्ची गीता जो बाप सिखलाते हैं। मनुष्य मत से गिरे हो, भगवान की मत से तुम वर्षा ले रहे हो। मूल बात है उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करते रहो और परिचय देते रहो, তাই না? তো বাবা কি কাজ দিয়েছে? দুনিয়াতে থাকো, রাজার মতন থাকো, কিন্তু কাজের মধ্যে বাবার সঙ্গে গল্প করতে থাকো। আর যদি কোনো নতুন আত্মা দেখো তো বাবার পরিচয়ে অবশ্যই বাবার ঠিকানা दियो। बेच तो तुम्हारे पास है, फ्री देने में हर्जा नहीं, परंतु पात्र देखकर बाप बच्चों को उलाहना देते हैं कि तुम लौकिक बाप को याद करते हो और मुझ पारलौकिक बाप को भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती, है ना? शिव बाबा বোকা দিচ্ছেন, বলছেন লৌকিক মাতা পিতাকেই সব বলে মেনে বসে আছো, আর শরীরের মাতা পিতা তারা, আর আত্মার মাতা পিতা তো লৌকিকের মাতা পিতা তো এক জন্মের সুখ দেয়, সম্পত্তি দেয়, আর এ তো আত্মার পিতা, সে তো কোনো জন্মে বদলায় না, সে তো সব সময়ই তোমার পিতা, তার কথা ভুলে ভুলে যাচ্ছ, লজ্জা নেই আতি। বাবা বলছেন লাগছে না একটু? तुम ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के गृहस्थ व्यवहार में थे, फिर अब बनना है, तुम हो भगवान के सौदागर, अपने अंदर देखो बुद्धि कहाँ भटकती तो नहीं है। তো সবাই বাবার ইয়াদে বসে আছি, তো বুদ্ধি কোথায় বাইরে ভটকাচ্ছে না তো? কোনো ব্যক্তির কাছে, কোনো বস্তুর কাছে, কোনো সম্পত্তির কাছে, কোনো কাজের কাছে, কোনো পরিস্থিতির কাছে, কত জায়গা আছে বুদ্ধি ভটকানোর। बाप को कितना समय याद किया, बाप कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ो, भूल नहीं करनी है, यह भी समझाया है। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे। তো প্র্যাকটিস কতটা হয়েছে যে কাউকে যদি দেখি সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিতে আসবে যে এ তো আত্মা ভাই रोल प्ले করছে, তাই না? दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, मंजिल है ना। यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है। भाई भाई तो सब कहते हैं, मनुष्य कहते हैं ब्रदरहुड, यह तो ठीक है, परम पिता परमात्मा की हम संतान हैं, फिर यहाँ क्यों बैठे हो? बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो ऐसे ऐसे समझाते उन्नति को प्राप्त करते रहो। बाप को सर्विसेबल बच्चियाँ बहुत चाहिए, তাই না? কত সেবাতে বাধা পড়ে যায়। কোথায় ধরো যোগ শিবির হলো, কোর্স হয়ে গেল, কোর্স কেউ করিয়ে দিল, তারপরে তো আবার অন্য জায়গায় কোর্স হবে, সেখানে চলে গেল, তো ক্লাস কে করাবে? মুরলী ক্লাস কে করাবে, তাই না? তো কত অভাব হয়ে যায় বাচ্চাদের, সার্ভিসেবল বাচ্চাদের। তো বাবা বলছেন সার্ভিসেবল বাচ্চা চাই, যে সব দিকে দৌড়ে দৌড়ে সেবা করতে পারে। सेंटर्स खुलते जाते हैं, बच्चों को शौक है, समझते हैं बहुतों का कल्याण होगा, परंतु टीचर्स संभालने वाली भी अच्छी महारथी चाहिए, তাই না? এরকম না যে যাকে তাকে মুরলী করতে পাঠিয়ে দিলাম, তাই না? সেও তো মহারথী থাকা চাই, কেননা যে বাচ্চাগুলোকে সে মুরলী শোনাবে তো সবাই ওকেও জজ করবে যে যেইগুলো শোনায় সেগুলো ধারণ করে কি না, সেগুলো তার মধ্যে আছে কি না। তো যাকে তাকে মুরলীতে পাঠানোও যায় না,
ঠিকঠাক নিয়ম ধারণায় চলবে তবে তো পাঠাবো, তাই না? তো বাবা বলছেন महारथी भी दरकार। बाबा कहते हैं जहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो, जहाँ बहुत भीड़ होती है वहाँ सर्विस करनी चाहिए, তাই না? যেখানে লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দির, রাধাকৃষ্ণের মন্দির, শিবের মন্দির, তাই না, যেখানে গঙ্গার ধারে সবাই অনেকেরা ভিড় হয়, বাবা বলছেন সেখানে গিয়ে সেবা কর। समझाओ भगवान कहते काम महाशत्रु है, तुम श्रीमत प्रमाण सर्विस करते रहो। यह तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है। यहाँ 7 रोज भट्टी में आकर परिवार के साथ रहते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। दुनिया जानती नहीं कि भगवान भी पढ़ा सकते हैं, তাই না? দুনিয়া জানে না যে ভগবানও এসে পড়াতে পারে। কিন্তু ইয়াদগার তো আছে না, গীতার মধ্যে কি লেখা আছে? শ্রীমৎ ভগবত উবাচ, মানে স্বয়ং ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী। তো কোনো দিন ভগবান এসেছিল, অর্জুনকে গীতা জ্ঞান দিয়েছিল, কিন্তু একলা অর্জুনকে কেন? আর সবাই কি পাপ করেছে? সবাই তো ভগবানের সন্তান। তো শিব বাবা এক অর্জুনকে শোনায়নি, সে তো সারা পৃথিবী ব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয় বানিয়েছে আর সবাইকে অর্জুন হবার জন্যে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে। यहाँ तुम पढ़ते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हम ऊँचे ते ऊँच जाने के लिए पढ़ रहे हैं। বাবা বলছেন কত নেশাতে পড়তে আসতে হয়। কে পড়াচ্ছে? ভগবান পড়াচ্ছে। কিসের জন্য পড়াচ্ছে? লক্ষ্মীনারায়ণ রাধাকৃষ্ণের দুনিয়াতে নিয়ে যাবার যোগ্য বানাবে, তাই পড়াচ্ছে। তো কত নেশার সঙ্গে পড়তে আসতে হয়। हम ऊंचते ऊंच जाने के लिए पढ़ रहे हैं। कितना फ्राक दिल होना चाहिए। फ्राक दिल माना खुला दिल, है ना? बाप के ऊपर तुम कर्ज चढ़ाते हो, ईश्वर अर्थ जो देते हो, दूसरे जन्म में इनका रिटर्न लेते हो ना। बाबा को तुमने सब कुछ दिया तो बाबा को भी सब कुछ देना पड़ेगा, তাই না? তো আমরা যত বাবার জন্যে করব অত বাবাকেও আমাদেরকে রিটার্ন করতে হবে। बाबा को तुमने सब कुछ दिया तो बाबा को भी सब कुछ देना पड़ेगा। मैंने बाबा को दिया यह कभी ख्याल नहीं आना चाहिए, তাই না? কিছু যদি বাবার জন্যে করি কখনো অহংকার করা উচিত না যে আমি করেছি, তাই না? বাবা বলছেন অহংকার ছাড়া দাও, তবে সেটা সফল হলো। যদি অহংকার করে নিলাম তো সেখানে ফল অর্ধেক নিজেই খেয়ে নিলাম। बहुतों के अंदर चलता है हमने इतना दिया हमारी खातिरी क्यों नहीं हुई। এরম চলে নাকি যে আমি এতটা করলাম, আমাকে জিজ্ঞাসাও করলো না, মহিমাও করলো না? চলে? চলা তো উচিত না, কেননা বাবা নিমিত্ত করলো, তার জন্যে শুক্রিয়া, বাবাকে থ্যাঙ্কস। বাবা তো আর কাউকেও করতে পারতো, তাই না? তো तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा तो दाता है ना, राजाएं रॉयल होते हैं। पहले पहले जब मुलाकात होती है तो हम नजराना देते हैं, वे कभी हाथ में नहीं लेंगे, सेक्रेटरी तरफ इशारा करेंगे। तो शिव बाबा जो दाता है वो कैसे लेंगे? यह बेहद का बाप है ना, इनके आगे तुम नजराना रखते हो, परंतु बाबा तो रिटर्न में 100 गुना देंगे। तो मैंने दिया यह ख्याल कभी नहीं आना
চাহিয়ে, তাই না? যত সাকার মুরলি আছে সেটাতে বাবা বলে সগুণা রিটার্ন দেব, আর যত অব্যক্ত মুরলি আছে সেটাতে বাবা বলে পদম গুণা রিটার্ন দেব, তাই না? তো চিন্তা করো, हमेशा समझो हम तो लेते हैं, वहाँ तुम पदम पति बनेंगे, तुम प्रैक्टिकल में पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बहुत बच्चे फ्राक दिल भी हैं, तो कोई मनहूस कंजूस भी हैं, তাই না? বাবা বলছেন কেউ কেউ বাবার সেবাতে একদম খোলা দিলওয়ালা আছে, তাই না? আর কেউ কেউ তো মনহুস কঞ্জুসও আছে, তাই না? দুনিয়াতে লোকেরা একটা কথা বলে, সবচেয়ে বড় দানি হচ্ছে কঞ্জুস, কৃপণ ব্যক্তি। কেননা সারা জীবন না খেয়ে জমা করবে, কোনো পুণ্য কাজ করবে না, জমা করবে, আর লাস্টে যখন মারা যাবে তখন কি করবে? নিয়ে তো যেতে পারবে না, একেবারে সব দান করে চলে যাবে, তাই না? তো কী লাভ হলো? তার থেকে ভালো নিজের হাতে কিছু কিছু করতে থাকি, তাই না? समझते ही नहीं कि पद्मा पदम पति हम बनते हैं, हम बहुत सुखी बनते हैं। जब परमात्मा बाप गैर हाजिर है तो इनडायरेक्ट अल्पकाल के लिए फल देते हैं, जब हाजिर है तो 21 जन्म के लिए देते हैं। आगे भक्ति मार्गे প্রথমে কিছু ভগবানের কাছে ভোগ লাগানো হতো, তাই না? যত মারবাড়ি সিন্ধিরা থাকে ওরা কিছু ধর্মাও বের করে, প্রত্যেক মাসে কিছুটা দান পুণ্য করে, কিন্তু বাবা বলছেন সেইগুলো হচ্ছে ইনডাইরেক্ট। কেননা ঈশ্বরকে দিলাম আমার ইচ্ছাতে, ঈশ্বর তো চাইনি, কিন্তু এই সময়ে ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে, তাই না? সেই সময়ে দিলাম, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে দিলাম, ঈশ্বরের প্রয়োজনে দিলাম, তো ঋণী কে হয়ে গেল? ঈশ্বর ঋণী হয়ে গেল যে আমার এই বাচ্চাগুলোর কাছে, আমি যদি এই বাচ্চাগুলো না থাকতো আমি কি করে দুনিয়া পবিত্র বানাতাম, কি করে কৃষ্ণের দুনিয়া স্থাপনা করতাম, তাই না? ওই জন্যে সে ঋণী হয়ে গেল। তো ঋণের সে সগুণা উইথ মানে ইন্টারেস্ট রিটার্ন করবে। তো বাবা বলছেন ইনডাইরেক্ট করলে এক জন্মের জন্যে দেবে, পরবর্তী জন্মে ভালো কিছু দেবে, কিন্তু যদি এই সঙ্গম যুগে করি তাহলে 21 জন্ম তো গ্যারেন্টেড, আবার যদি আরও বেশি করে থাকি আরও জন্মগুলোও পাব। जब हाजिर हैं तो 21 जन्म के लिए देते हैं, यह गाया हुआ है शिव बाबा का भंडारा भरपूर। देखो ढेर बच्चे हैं, किसी को भी यह मालूम नहीं है कि कौन क्या देते हैं, बाप जाने और बाप की गोथरी जाने, তাই না? ভক্তি মার্গে দেখবে কোথায় সিঁড়ি বানানো হয়েছে তীর্থস্থানে, তো প্রত্যেকটা সিঁড়িতে নাম লেখা আছে, মানে কারা কারা দান করেছে সব নাম লেখা থাকবে, খাম থাকবে, মানে বানিয়েছে ডিজাইন করে সেখানেও নাম লেখা থাকবে, কোথায় স্টেশনে বসার জায়গা করেছে সেখানেও নাম লেখা থাকবে, তাই না? তো বাবা বলছেন এখানে কিন্তু বাবা কিন্তু কি বলে, গুপ্তদান মহাপুণ্য, তাই না? বাপ জানে বাপ কি গোথরি জানে, তাই না? এক বাবা জানলো আর কেউ জানলো না, তাই না? এখানে নাম হয়ে গেল মানে তার ফল অর্ধেক হয়ে গেল, তাই না? तो जिसमें बाप रहते हैं बिल्कुल साधारण, इस कारण बच्चे यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो नशा गुम हो जाता है। এখান থেকে বেরিয়ে নেশা গুম হয়ে যাবে কি না? নেশা থাকবে? থাকবে তো। ज्ञान योग नहीं तो खिटखिट चलती है,
তাই না? যদি জ্ঞান যোগ এখানেই করলাম, এখানেই ছেড়ে দিলাম, ভক্তি মার্গে কী হলো? গেলাম, খোল খোল করতাল বাজালাম, সুখ শান্তি পেলাম, ওইটা ওখানেই থাকলো, বাড়ি গিয়ে বাড়ির মতন থাকলাম, তাই না? কিন্তু এখান থেকে বেরিয়ে যদি আবার অশান্তি করলাম, খিটখিট করলাম, তো বাবা বলছেন তাহলে জ্ঞান যোগ আর কি থাকলো? তো অশান্তি করা ইতিহাস হয়ে গেছে তো, না সবেই হয়েছে, না ইতিহাস হয়ে গেছে, অশান্তি আর করিনি, আমার দ্বারা অশান্তি হয়নি, বা আমি কোনো অশান্তির কারণ হইনি, ইতিহাস হয়ে গেছে তো, অতীত হয়ে গেছে তো। তো अच्छे अच्छे बच्चों को भी মায়া হারা দেती है, তাই না? মায়া সবসময় পিছনে পড়ে থাকে, কানে মন্ত্র দিতে থাকে, অশান্তি করো, রাগ করো, অভিমান করো, অহংকার করো, সারাক্ষণ কানে মন্ত্র দিতে থাকে। কিন্তু বাচ্চাদেরকে কেমন হতে হবে? শ্রীকৃষ্ণ কেমন হয়েছিল? সাপের ফণে প্রভাবিত হয়েছিল। সে তো একদম তার মাথার উপরে বিজয়ী নৃত্য করেছিল, সাপ বমি করে ফেলেছিল, মানে মায়ারও অবস্থা খারাপ করে দিয়েছিল, তাই না? সেই হলো কৃষ্ণ। তো মায়াও যেমন আমাকে ডিস্টার্ব করতে না পারে, উল্টে মায়া নিজে ডিস্টার্ব হয়ে চলে যায়, সেই রকম হতে হবে না। তো মায়া বিমুখ কর দেতি হ্যায়। এই জন্যে দেখো কত সুন্দর চিত্র বানিয়েছে, শিব বাবাকে ঘিরে ধরে মায়া মনসা বসে আছে, দেখায় না কোথায় কোথায় পঞ্চনাগেশ্বর থাকে, পাঁচ পোনাওয়ালা নাগ থাকে, ঘিরে ধরে শিব বাবাকে বসে আছে, যে শিব বাবার কাছে আসবে, আগে কৃষ্ণের মতন আমার সঙ্গে লড়াই করো, তারপরে যদি বিজয়ী হবে তবে তুমি শিব বাবার কাছে আসবে, তাই না? তো কত অ্যাকুরেট চিত্র বানিয়েছে, তাই না? तो शिव बाबा जिनके पास तुम आते हो उनको तुम याद नहीं कर सकते हो, अंदर अथाह खुशी होनी चाहिए। वो दिन आया आज जिसके लिए कहते थे आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे, भगवान आकर एडॉप्ट करते हैं तो कितना खुश नसीब कहेंगे। शिव बाबा মনে করিয়ে দিচ্ছেন, বলছেন ইয়াদ করো 63 জন্ম, বড় বড় ঋষি মুনি ঋষি গুরু মহাত্মা তোমরাই ছিলে, তোমরাই ভগবানকে খুঁজেছিলে, আর তোমরা সেই ভক্ত ছিলে যারা ভগবানকে গাড়ি বাড়ি চাইনি, যারা ভগবানকে বলেছিলে যে প্রভু একবার দর্শন দাও, তুমি যা করতে বলবে আমি করতে রাজি, তাই না? আমরা সেই ঋষি মুনি ঋষি, সেই গুরু মহাত্মার আত্মা এখানে এসেছি। এখানে সবাই আসবে না, তারাই আসবে যারা ভগবানকে দর্শন পাবার, একমাত্র ভগবানকে পাবার সংকল্প করেছিল, সেই ভক্তদেরকেই বাবার নজর পড়ে, ওদেরকেই ডেকে ডেকে বাবা তার কাছে নিয়ে আসে, তাই না? तो कितना खुशी में रहना चाहिए, परंतु माया खुशी गवा देती है, তাই না? কিন্তু শিবকে ধরে রেখেছে না মায়া, বলবে অত সহজে শিবের ভালোবাসা তুমি পাবে না, আমার পরীক্ষা তোমাকে দিতেই হবে। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, भगवान ने हमें एडॉप्ट किया है, भगवान ने हमें एडॉप्ट किया है। वही हमें टीचर बनाकर
टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अपने पद्मा पदम भाग्य का सिमरन कर, अपने पद्मा पदम भाग्य का सिमरन कर, खुशी में रहना है। अपने पद्मा पदम भाग्य का सिमरन कर, खुशी में रहना है। दूसरा, हम आत्मा भाई भाई हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं। यह दृष्टि पक्की करनी है। यह दृष्टि पक्की करनी है। देह को नहीं देखना है। देह को नहीं देखना है। भगवान से सौदा करने के बाद, भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है। फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान। इस अलौकिक जीवन में, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली, अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव, श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है। डबल रूप में प्राप्त है। एक बाप द्वारा सर्व संबंध, एक बाप द्वारा सर्व संबंध। दूसरा, दैवी परिवार द्वारा संबंध। दूसरा, दैवी परिवार द्वारा संबंध। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग, और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है।
और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली, ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो। ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो। इसीलिए अर्जी करने वाले नहीं, इसीलिए अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। इसीलिए अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। तो बाबा আজকে খুব সুন্দর একটা রহস্য বুঝিয়ে দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় শক্তি হলো সম্বন্ধের শক্তি, তাই না? যদি রিলেশন আমার কারোর সঙ্গে ভালো আছে, তাহলে তার থেকে স্নেহ আর সহযোগ দুটোই প্রাপ্ত হবে। চাহে লৌকিক হোক চাহে অলৌকিক হোক, আমি যদি সম্বন্ধকে ঠিক করে রেখে বসে আছি, তাহলে স্নেহ আর সহযোগিতার অভাব কখনো হবে না। আর সম্বন্ধ যদি বিগড়ে থাকে, তাহলে জীবনে স্নেহ আর সহযোগের জন্য কষ্ট পেতে হবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন, আর এখন লৌকিক সম্বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে এক্সট্রা বরদান ঈশ্বরের সম্বন্ধ আর ঈশ্বরীয় পরিবারের সম্বন্ধ, তাই না? তো আজকে বাবা একটা বড় হোমওয়ার্ক দিল আমাদেরকে, যে সম্বন্ধের শক্তিকে চিনতে হবে। কেননা সম্বন্ধ থেকেই স্নেহ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যায়। তো যদি জীবনে ভালো থাকতে চাই, তো লৌকিক হোক অলৌকিক পরিবার হোক, তো সেখানে अर्जी देने वाले না, মানে কমপ্লেন্ট করনে वाला না, কিন্তু রাজি रहने वाला হতে হবে, মানা সন্তুষ্ট, তাই না? জানি সবার ভিতরে গুণ আছে, অবগুণ আছে, খারাপ সংস্কার আছে, ভালো সংস্কার আছে, সব আলাদা আলাদা আছে। আমার পছন্দের সংস্কার আছে, না পছন্দের সংস্কার আছে, কিন্তু তবুও কমপ্লেন্ট করনে वाला नहीं, রাজি रहने वाला হতে হবে। তবে সম্বন্ধের দ্বারা স্নেহ সহযোগিতা ভরপুর আনন্দ নিতে পারবে, তাই না? তো এই হোমওয়ার্ক মনে রাখতে হবে। কেননা বাবা আগেই বলে দিয়েছে যে কৃষ্ণের দুনিয়াতে কে যাবে? যে সবার সঙ্গে রাস করবে, তাই না? কেউ যদি বলে এর সঙ্গে আমার রাস পড়ে না, বা একে দেখলে আমার জ্বালা করে, তাহলে সে কিন্তু কৃষ্ণের দুনিয়াতে যাবার যোগ্য আত্মা নয়, তার পাসপোর্ট কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে যাবে। আমাকে কিভাবে যেতে হবে দুনিয়া থেকে? নিউট্রাল, আমার কারোর প্রতি কোনো কমপ্লেন নেই, আমি সবার থেকে রাজি, সবাই আমার থেকে রাজি, তাই না? এই সার্টিফিকেট নিয়েই আমাকে যেতে হবে। তো বাবা আজকে সারা জীবনের জন্য একটা গভীর হোমওয়ার্ক দিয়ে দিয়েছেন।
स्लोगन, कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो, कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो, और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो, और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। বাবা বলছেন কোনো পরিস্থিতি এসেছে, তার সমাধানের জন্য কোনো প্ল্যান প্রোগ্রাম করতে হবে, তো সেখানে দুটো জিনিসের প্রয়োজন। এক, সাক্ষী হয়ে বিচার করো, আর দুই, বিদেহী ফরিস্তা হয়ে ডিসিশন নাও। কেননা কোনো পরিস্থিতিকে ডিল করার জন্যে দুটো জিনিসের দরকার পড়ে, এক পরক শক্তি, এক নির্ণয়ী শক্তি। তো পরক করব কিভাবে, চয়েস করব কিভাবে, সাক্ষী হয়, তাই না? মানে সেই পরিস্থিতি থেকে, মানে যেরকম অনেক সময় লোকেরা বলে না যে ওকে তো ভালো কথা বললে বোঝে না, কেননা সে পরিস্থিতির মাঝে আছে, পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত আছে, তাই তার বুদ্ধি কাজ করে না। কিন্তু যে পরিস্থিতি থেকে আউটসাইড আছে, সে পরিস্থিতিকে বোঝে আর ভালো ডিসিশন নিতে পারে। তো বাবা বলছেন, চাহে নিজের কাছেই পরিস্থিতি এসছে, কিন্তু আমি যখন তার জন্য সেই পরিস্থিতির সমাধানের জন্য ভাববো, তখন কেমন করে ভাববো, নিজেকে আউটসাইডার মনে করে ভাববো, সাক্ষী হয়ে ভাববো, পরিস্থিতি থেকে বাইরে রেখে নিজেকে ভাববো যে আর কেউ এখানে থাকলে সে কী করত। আর বাবা তো বলে দিয়েছে, ব্রহ্মা বাবা মম্মা থাকলে কী করত, তাই না? তো সাক্ষী হয়ে পরিস্থিতিকে ডিল করব, আর ডিসিশন যখন নেব, নির্ণয় শক্তি দরকার পরক শক্তির পরে, সে নির্ণয় শক্তি নেব বিদেহী ফরিস্তা অবস্থায়, তাই না? দেহ অভিমানে নয়, কিন্তু দেহ অভিমানে থেকে নিয়ারা প্যারা বিদেহী স্থিতির দ্বারা যখন নির্ণয় নেব, সে নির্ণয়ে পারফেক্ট হবে, তাই না? তো বাবা আজকে বলছে যে कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो, সেটা বুঝে গেলাম, और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। আর সব সময় অ্যাটেনশন কি থাকবে, পরিস্থিতি সারা জীবন আসবে, সারা জীবন পরিস্থিতি ফেস করতে করতে মানুষ মরে যাবে, তবুও পরিস্থিতি শেষ হবে না, লাস্ট মুহূর্তেও পরিস্থিতি থাকবে, পরিস্থিতি সারা জীবন আসবে। কিন্তু আমাকে অ্যাটেনশন দিতে হবে পরিস্থিতির মাঝে আমার স্থিতি প্লেন বুদ্ধি ছিল, ক্লিয়ার বুদ্ধি ছিল, কানেক্টেড বুদ্ধি ছিল না ডিস্টার্ব বুদ্ধি ছিল, তাই না? তো প্লেন বুদ্ধিওয়ালা, ঈশ্বরের সঙ্গে কানেক্টেড বুদ্ধিওয়ালা ক্লিয়ার স্থিতি, যেটা বলে যুধিষ্ঠির, মানে স্থির। পরিস্থিতি অনেক আছে, কিন্তু সে আমাকে নড়াচ্ছে না, আমার বুদ্ধি স্থিতি স্থির। যেরকম বিষ্ণুকে দেখানো হয় হাজার ঢেউ খেলছে, কিন্তু সে স্থির মুদ্রায় আছে, শান্ত মুদ্রায়, সাক্ষী মুদ্রায়, তাই না? আর বিদেহী অবস্থায়। তো আজকের স্লোগান পুরো বিষ্ণুর কোয়ালিটির উপরে ম্যাচ করে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। তো মনে থাকবে তো আজকে বাবা কি কি হোমওয়ার্ক দিল, বলুন তো কি হোমওয়ার্ক দিল? যা কাজ করব বাবার সঙ্গে করব, আর সবাইকে আত্মা ভাই দৃষ্টিতে দেখে করব। আর কি বলল? হ্যাঁ,
বাবা কর্জদার, আমরা তাকে ঋণ দিচ্ছি, তাই তো? আমরা বাবার সহযোগিতা করছি না, কিন্তু বাবাকে ঋণ দিচ্ছি, বাবা ঋণদার হয়ে যাচ্ছে আমাদের, তাই না? আর বল। হুম, হ্যাঁ। আর আর কি বললো বাবা? বরদান কি বললো? বরদান কি কে বুঝলো না নাকি? হ্যাঁ, বরদানে বাবা কি হোমওয়ার্ক দিল? এ কি, সবাই চুপ কেন? লৌকিক অলৌকিক সম্বন্ধে কেমন থাকতে হবে? अर्जी देने वाला ना, कंप्लेंट करने वाला ना, রাজি रहने वाला। সন্তুষ্ট থাকবো, সন্তুষ্ট করব, তাই না? আর তবে স্নেহ আর সহযোগিতা পেতে থাকব, তাই না? হ্যাঁ, সবার সঙ্গে রাস মিলাতে হবে, তবে কৃষ্ণের গোপ গোপীর মধ্যে স্থান হবে। আর স্লোগানে কি বলল বাবা? সাক্ষী হয়ে পরিস্থিতিকে পরখ করব, বিদেহী হয়ে নির্ণয় নেব, আর স্থিতি হলচলবালা না, স্থির শান্তবালা স্থিতি রাখব, সেটার উপরে অ্যাটেনশন রাখব। হ্যাঁ, পাত্র দেখে দান করবে। তো বাবার জ্ঞানের অধিকারী পাত্র কারা? যারা শিবের ভক্ত, যারা লক্ষ্মীনারায়ণের ভক্ত, যারা রাধাকৃষ্ণের ভক্ত, তারা শীঘ্রই বাবাকে চিনবে, আর তারা ভগবানের কাজে তারা বুঝবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। চলো বাবা।